Samal Island, Mati og Digos, Mati og Digos, Mati og Digos. I'm gonna make so many videos. Just thing right now. Ano daw? Kasi maglista ba pangalan? Nga pa daw. Samal Island, Mati og Digos, Mati og Digos, Mati og Digos. Araw ng Davao sa una kay competition sa una day tabok langoy. So na kay agro. Diryo. Langoy lum. Mas mauna pa na yung kuwan. Saan naman ni sila tati, uy? Lugaya nila, uy. Sige, pag-ingon dyan, ana, ha? Hiniabot nila, di ba, yoyowan ka? No. Ha? Samal Island, Mati Picture og lang ito be. Digos. I-upload na yun. Yan. And hello guys, nako diri sa upload. Nag-video ko. English na hello guys, I'm here in Samal Island, Mati og Digos, Mati og Digos. Samal Island, Mati og Digos, Mati og Digos, Mati og Digos. Thank you, Lord. Inga! ano bila? Pusta man ni. Wow. Taas na taas. Yup! Gusto pa? Yun. Hindi daw. Ano sila? Ano sila? Ano sila? Una sa Samal Island, Mati og paradise. Digos. Asa rin ang pusta nga ano? Samal, Ano kumauto ang pusta? Kanina. Samal ta or kuan? Paradise ni or Samal? Costa Marina ba naman? Oh. Samal Island. Ano? Complete 50. Nato mo ginito yung Samal Island. No! Ow! Kung saan? 350 ang per head? Yeah. Ito na tanan. Para makanto na tanan ito. Tunga na to. Oh, sige, pala. Sige, sige, go na lang. Ito na ta? Oh. Oh, sige. Boss! Tungaan na mo, boss. Ah. Pwede na magpaabot. Kasayang ang taob, oh. Okay. Katilawo na mis dagat dito. Nga. Magulat pa ta. Ilis na pangalan. Magulat pa ta nila. Pila man? Magulat pa ta. Si Costa Marina po Okay, na kuha sila. na ni Butang destination. May Para para 100, 100. 100. Pila ba? Paradise. Very cool paradise. Yippee! Woo! Bampaka! Very cool paradise, guys. I'm gonna climb this. Nah, just kidding. Is that trash? Nah. People. People. Samal Island, Mati og Digos. Absent ang bata karon. Hindi ni siya dihay. Absent man. Asa nag-spila, ma'am? Rayo kayo do. Tumblong nga bang sir? Tama? Ah, Asa? Kana or kana? kanan na. paradise mo ba? Susog ang paradise. Nindot ang ano, ma'am? Mo, Nakarto na ba mo?
Sa Costa Marina. Wala pa. Nandun ang Costa Marina. magulat pa ta nila tati. Pero sila tati. Ingan na ninyo sila tati. Haha. Fun day today, guys. Yahoo! Yeah. Bro. Bro, trash. So many trash, guys. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. Samal, Agas na daw. Samal Island, Mati og Digos. Mati og Digos. Mati og Digos. Ha? Woo! Woohoo! Oh! We're in the boat! So cool, chat. So cool. Dali ka na. Ha? Dali ka baka picture to. Dili na po. Dili. Sa tabi. Dala ako. Dali ka. Dali ka ka picture to. Mura lang siya nasa balay ng picture. Tipipay. Ha? Mura kita ang dagat. Wala nga sa Rusi. O kamanduhan ni Rusi. Ano yan? Gaan mo. Dapat ko ba? Yan eh, garga. Ang murag ko ay. Yahoy! Yahay mo lang. Dali. Dali ay. Yan na, Dria. Ako ko ba? Samal Island. Gamay ng regular ng tulay yun. Ah. Kapit dito na pauman. Coastal Road? Space pa na. Ha? Sa ilalong pa na. Ang sila ang paday. Wapal lang. Jacket na mga. Jacket na. Holy! Jacket. Oh. We're moving. Samal Island, Mati og Digos. Ay, baliktad. Ha? Baliktad. Okay. Samal Island. Okay. So cool. It's really, really cool to record on the boat. Like, bro, we're moving. Hey! At tumigagat. Wala naman yung sa kayong jeep. Wala naman yung sa kayong jeep. Kita. Oh, awa. Tanawang dagat ko. Oh, dala-dala o mani. Yeah, I like this.